Dear student, today we will discuss question from exercise 1.4. Okay. The first question is pick the correct answer. Okay. So tomorrow exercise 1.4 jiman question ase all are word problem. Gote ki word problem. So hey word problem pur ami koribo lage ki koribo lage word problem prothom numerical convert koribo lage apne solve kori ami answer to uliabo lage. Na very simple way. Okay. The first question is what number should be added to minus 3 by 8 so as to get 1? That means question ta ki kare bhalore bujibo lage. Okay. So what is the question telling us? So question ta this is minus 3 by 8. Minus 3 by 8 er lobot kiman add korile amar 1 pabo. Okay. Very simple question. The gote word problem ami ki numerical la convert koribo. Okay. Mathematics is a language in which each and every question can be written in mathematical form. Okay. We numeric numbers or any that form. Very easy. That's why. तो एक क्वेश्चन मार्क করলে আমি ইয়াত নাম দিব যাতে আমার সুবিধা হয় that is x. Okay. So before solving this question মানে আমি x to উলিওৱা আগত এটা সৰু সৰু কথা জানি লওঁ. Okay, very simple. ধৰি লোৱা আমাৰ দিয়া আছে কুৱেশ্যন a plus 5 equal to 7. তো ਆਪਾਂ ক'লো কি a এর ভ্যালু কিমান হ'ব? ওকে, তো তেতিয়া আমি কি কৰিম a 5 এর ভ্যালুটো ইফালে লৈ যাম. দ্যাট মিন্স কি কৰিম a equal to 5 এর লগত হৈ আছে প্লাস ইফালে গলে হৈ যাব মাইনাস. That means the value of a is 2. Very simple. That means ki we will isolate a. That means a to upper layer kori. Okay. A lo ji bostu ase like addition ase, addition to ami upper layer. 5 to ifale lichi go. Okay. To the plus asle ifale gole minus. Simple. Okay. To question ko sense kori. Hello question asle ki twice a asle. Okay. Twice a plus 5 equals 7. 5 to ifale lichi go. Thakile twice. That means ki hoba amar twice equal to 2. So sorry. I mean a to isolate korute. First of all a term to logot addition hoy thoka term to ba subtraction hor term to otor. Jodi addition hoy thake ifale gole subtraction hobo. Subtraction thakile ifale gole addition hobo. Very simple. And after addition term naike par pisot ami sam ki a log ka multiply ba divide hoy ase niki. Yeah, a hoy ase a log 2 multiply hoy ase. तो a লগত 2 মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ইফালে গলে কি হ'ব ডিভাইড হ'ব 2 ইনটু আছে তো ইফালে গলে কিমান হ'ব ডিভাইড হ'ব আলটিমেটলি आंसर ইজ 1 ভেরি সিম্পল তো এতিয়া এই প্ৰচেছটো বা এই লাইনটো আহিব তো কেনেকৈ আহিব এটা মিনিংটো ঠিক আছে তো সব ধৰি লোৱা মই ক'লো কি a ইকুৱেল b ওকে দেন যদি মই a লগত 2 ইনটু কৰো b লগত 2 ইনটু কৰো তেতিয়া দুইফালে ইকুৱেল দিব কাৰণ আমি কি দুইফালে একেটা ভ্যালুটি এড কৰিছো ওকে তো ইয়াত 5 টু 9 কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স আমি 5 ৰ পৰা কি মাইনাস 7 কৰিব লাগিব যিহেতু এফালে মাইনাস 9 কৰিলো এইফালে আমি কি হ'ব লাগিব মাইনাস 7 কৰিলো 5 minus 5 0 that means 2a equal to 7 minus 5 ওলালে এনে বুজি পাছা না that's the rule but আমি ইমানটি লাইন পাওঁতে আমি স্কিপ কৰিছিল কি কই এফালে এডিশন হলে ইফালে হলে সাবট্রাকশন হৈ যাব এফালে মাল্টিপ্লিকেশন হলে ইফালে হলে ডিভিজন হৈ যাব very simple okay তো ইয়াৰ আমাৰ কোৱেশ্চন আছে কি -3 by 8 ৰ লগত কি এড যেটা আমি সেই ভ্যালু নাজানো দ্যাটস ওয়াই নাম দিছো x বাই আমি নাজানো বা কোৱেশ্চন মাৰ্ক দি স্কোয়ার তো সিম্পল কৰিব লাগে কাৰণ নাম দিছো নাম আছে x মানে a ৰ পৰা b ৰ পৰা y ৰ পৰা ডাজন্ট ম্যাটাৰ ওকে আলটিমেটলি আনসারটো একেটা হ'ব তো কি হ'ব সিম্পলি x আমাৰ অকলে হ'ব লাগে সিম্পল কথা 1 আছে এফালে কি হৈ আছে সাবট্ৰাক্ট হৈ আছে দ্যাট মিন্স ইফালে গলে কি হ'ব এডিশন হ'ব ভেরি সিম্পল তো ফ্র্যাকশনাইজেশন কৰিলো আমি এতিয়া 8 আমাৰ এলসিএম আহিলে 1 into 8 plus 3 into 1 that means 8
plus 3 by 8, that means 11 by 8. This is our answer. Very simple. That means the correct option is D. Now next question is question number 2. So what is question number? Okay. What number should be added to minus 3 by 4? That means minus 3 by 4 লগত কিমান এড কৰিলে ওলাব 5 by 9. Okay. 5 by 9. যেটা আমি নাজানো এর নাম দি ললো নামটো দিলো x. Okay. তো সাবট্রাক্ট হৈছে ইফালে গলে এডিশন হৈ যাব 5 by 9 plus 3 by 4. That means 9 out of 4 LCM is 36. 5 into 4, 3 into 7, 5 4 is 20 plus 20, sorry 21, 7 is 3 9, right? 9 is 3 9 is so 3 9 is 27. Okay, divided by 36. That means 47 by 36. The correct option is option number B. Okay. So I think yaar buji pala. Next time we going 3 out of 4. Okay. So next time we going 1 or 3. Okay. So what is the question? The question is the product of two numbers. Product of two numbers means okay. So ধৰিবা দুটা নাম্বাৰ লব 2 into 3 ধৰিলে 6. Like here লিখিম কি বুলি okay the product of 2 and 3 is 6. That means কি দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে জি ওলাই তাকে কি product বুলি কম একটা নাম্বার. Okay, very simple. তো কি লিখছে the product of two numbers 5 by 9. That means কি দুটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই করে আমি পাবো 5 by 9. Okay. So in the question there is one number is minus 34 by 35 by 24. That means question কি লিখছে এটা নাম্বার দিয়া আছে এটো কি minus 35 by 24. Okay. So that means কি দুটা নাম্বার প্রোডাক্ট 5 by 9 out of this two number এটা নাম্বার দিয়া আছে minus 35 by 24. The question is then the other number is that means the other number को find करो. Okay. तो जी का मैं नाम ना जानो let's say मेरा नाम की बोलिए x बोलिए मैं नाम ले लो. Okay. तो কি হ'ব সিম্পলি এটো কোৱেশ্চন কৰা সিম্পল কথা বুজিলো. Okay. আমাৰ কি আছে 2 into x equal to 5 আছে মতমা কলো কি find the value of x. Okay. তো x ৰ লগত 2 টো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে না that means ইফালে গলে কি হ'ব x2 ডিভাইড হৈ যাব বা ইয়াকে আউট আউট কৰিব ইচ্ছা গলে 5 টো এনেকে লিখি 5 into 1 by 2 লিখিব পাৰো 5 by 2 then this মই এটো ক'ব পাৰো যে যদি x টো ইফালে গুচি যায় then ইয়াত g আছে তাৰ ৰেসিপ্ৰকেল হৈ যাব তো এগুলো আমি লিখিব 5 by 2 that means কি এই পাতলে ইফালে ডিভাইড হ'ব বুলি ক'ব এই পাতলে ইফালে ৰেসিপ্ৰকেল হ'ব বুলি ক'ব আলটিমেটলি মিনিং টু একে. ওকে. তো আমাদের ফ্র্যাকশন দেয়া আছে ধৰি লোৱা 2 by 3 x equal to then x উলিয়াবলৈ কি হ'ব ইফালে গলে এই ফ্র্যাকশনটো ৰেসিপ্ৰকেল হৈ যাব. that means reciprocal is 2 reciprocal of 2 by 3 is 3 by 2. Okay. reciprocal means কি simply উল্টা হৈ যাব 3 reciprocal 1 by 3 and fraction ললো 2 by 3 ললো তাৰ reciprocal হ'ব 3 by 2 and similarly যদি 1 by 5 থাকে তাৰ reciprocal হ'ব 5 by 1. Okay. তো আমি কি লিখো 5 লিখো very easy. Okay. তো
তো ইয়াত কি হ'ব আমাৰ x উলিয়াব লাগে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তো ইফালে গলে কি হ'ব সিম্পলি ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব ৰেচিপ্ৰকেল লৈ কি হ'ব 24/-35 that means কি হ'ব কটা হৈ যাব 5 7 ৰ 9 ৰ পৰা মেজাই বিটাকে 3s চেষ্টা কৰো 3 3 jar 3 8 jar that means 8/21 and symbol কি আছে গোটেটো only minus plus that means ultimately কি হ'ব minus 8/21 is our answer so here option what is that this is the option number B okay so I think era বুজি পালা very simple multiply হৈ থাকিলে ইফালে গলে কি হ'ব ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব বা ডিভাইড হৈ যাব বুলি গলো ডিভাইড হলে কেনেকৈ হ'ব তো -35/24 into x equal to 5/9 तो इफाले गले কি হ'ব ডিভাইড হ'ব that means x equal to 5/9 divide -35/24 তোমালোকে এইটো কথা নিশ্চয় জানা যে আমি ডিভাইড টো যদি মাল্টিপ্লিকেশনত কনভার্ট কৰিলো ওকে ডিভাইড টো যদি কি কৰো মাল্টিপ্লিকেশনত কনভার্ট কৰিলো দেন পিছত যি আছে এটো কি হ'ব ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব that means 24/-35 ultimately a line to और a line to एक ही होगा ओके तो आई थिंक यार अगर तुम्हारा डाउट নাই বাট সিম্পলি ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে তোমালোকৰ এভাৰেজটো কমি যাব আকৌ ডিভিজন কৰিলে এভাৰেজটো বাঢ়ি যাব তো তোমালোকৰ ইচ্ছা তোমালোকে কোনটো পাই কৈ সুবিধা পোৱা ওকে বাট দুটা ওয়ে শুদ্ধ তো নেক্সট টাইম কৰিম 4 1 और 4 তো তোমালোকে এটা কাম কৰিবা মই যদি বুজাই গৈছো লগতে প্ৰেক্টিসও কৰি যাবা যিমানে প্ৰেক্টিস কৰিবা মানে বস্তু ইজি হ'ব তোমালোকে কৰিব ওকে নেক্সট 4 the area of a rectangle is 6/1/3 এটা rectangle আছে তো rectangle এর এরিয়া দিয়া আছে আমাক 6/1/3 cm স্কয়ার ইতিয়া 6/1/3 তোমালোকে নিশ্চয় পাছে ক্লাস 7 ৰ this is a mixed fraction তো ইয়াৰ ফ্ৰেকশন লিলে কেনেকৈ হ'ব সিম্পল ফ্ৰেকশন লিব গলে 6 into 3 18 plus 1 19/3 ইয়াক আমি আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰিব যাওঁ 6/1/3 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 6 plus 1/3 that means ultimately the is LCM law 6 into 3 plus 1 into 1 that means 18 plus 1/3 that means 19/3 जी को लो उठाए करें एक लाइन की को सिंपली अब इससे तो दिगो ले जाओ एक लाइन की को सिंपली 6 3 18 what plus 1 that means a number to a proverb to multiply করিবো multiply কোৱা পিছত জি ওলাব তো ইয়াৰ এর তলটো একে নিব জাস্ট ওপৰটো জি হলো বা পুট কৰিব very simple okay that means আমাৰ কোৱেশ্চন কি দিয়া আছে এৰিয়া দিয়া আছে okay তো এৰিয়া দিয়া আছে 6/1/3 cm square that means 19/3 cm square very simple okay and we are going the formula of area the formula of area of rectangle is length into breadth very simple okay so আমি length or breadth of question কি দিয়া আছে if its length is 6/1/4 that means our length value দিয়া আছে length value দিয়া আছে 6/1/4 and its breadth is breadth to level that means breadth value আমি নাজানো okay তো breadth value নাজানো b বুলি লিখিব পাৰো বা এই নামটো হিচাপে আমি x বুলি লিখি লব পাৰো that means আমি এটা আৰামত সলভ কৰিব পাৰিম ইউনিটটো অপাই দিছো ইউনিটটো লিখি দৰকাৰ নাই ইয়াত তো 6 এটো ইফালে নিয়া ফার্স্ট অফ লাইন কি রে মিক্স ফ্র্যাকশন বা সিম্পল ফ্র্যাকশন লৈ যাব ওকে 6 for the 24 plus 1 25/4 x equal to 19/3 যদি আমি এৰিয়াৰ পৰা এটো কনফাৰ্ম কৰি ইফালে লৈ যাম দেন আমি আনসাৰটো ভুল ওলাব ওকে এটা সিনসিয়াৰলি মেইনটেইন কৰিব লাগিব मैथ्स কোতে হলে সিনসিয়াৰ হ'ব লাগিব ওকে জিটি জৰুৰতে কৰি নহব হা তো মাল্টিপ্লাই হৈছে ভ্যালুটো ইফালে গলে ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব
that means 90/3 into reciprocal hobo 4/25. So then simplify koriলে the answer will be 36, 3 remaining 76/75. This is your correct answer. So here to option তেনেকুৱা একো নাই, right? তো আমি কি কৰিম simply? তাহলে আমি কি কৰিম mixed fraction ৰ প্ৰভাৱ কৰিম। তো কেনেকৈ কৰিম? Okay? তো mixed fraction ৰ পৰা আমি simple fraction আমি দিবলৈ শিকিলো, right? But a number improper fraction improper means কি যোনটো fraction নেকি ওপৰ যদি নিউমাৰেটৰ ডাঙৰ হৈ যায় denominator then this is what improper fraction আৰু যদি নিউমাৰেটৰ সৰু হয় that is proper fraction that means this is proper fraction this is improper fraction আৰু আমি সদায় improper fraction টো mixed fraction দিব পাৰো যদি আমি ইচ্ছা কৰো যেটা আমাৰ आंसर আহিবা improper বা mix হলে দিয়া আছে যদি mix হলে নি চালে গম পাম কোনটো आंसर কারেক্ট ওকে তো কৰি চাও সিম্পল কথা numerator 76 denominator 75 simply divide কৰি দিবা 75 1 75 ডিভাইড কৰিলে 1 that means কি হ'ব 1 को এই কোএফিচিয়েন্ট টো আগত আহিব ৰিমাইন্ডাৰ টো ওপৰত যাব আৰু আহিব আমাৰ ডিভিজন 1 1/75 অপচন আছে না ইয়াত 1 1/75 that means the correct answer is A. Very simple. And if you want to cover mixed fraction, proper fraction, doubt নাই class 7 to ভালদৰে শিকিছিলা নিশ্চয় যদি কিবা ডাউট থাকে ইন কেস দেন কমেন্ট কৰি জনাবা তো এই মই স্লাইড যদি পাওঁ দেন mixed fraction ৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাই দিম mix improper proper fraction ওকে তো নেক্সট এতিয়া আমি কৰিম question number 2 okay what is question number 2 तो question of কি কৈছে the cost of মাইল নম্বর ঠিক আছে এটা রাউন্ড করছে রাইট the cost of 12 3/5 kg of orange that means কি 12 3/5 kg যদি আমি orange কিনো তাৰ কাৰণে আমি পে কৰিব লাগিব 333/4 क्या पे को लेबो less 333/4 ओके तो फास्ट को लेबो की बोलेबो तो कन्वर्ट को लेबो ओके आफ्टर दैट আমি সলভ কৰিব লাগিব কি সলভ কৰিম কেনেকৈ সলভ কৰিম ওকে তাৰ কাৰণে কি কৰিলে বেসিক কনসেপ্ট কথা ওকে let me take this duster okay the cost of this duster is let me assume it as 30 rupees. Cost of one duster is 30 rupees. If I buy 5 duster, okay, that means 5 into 30. For this 5 duster, how much should I pay? What one pay go like I have to pay 150 rupees. Okay. But in this question, so amount to dia ase 5 iman kg total cost to dia ase but 1 kg দাম দিয়া নাই that means আমি এটো নাজানো তো আমি সিম্পল উলিয়াব পাৰি ওকে তো কি কৰিম ইয়াত দিলো x লৈ ধৰি লম after that তো x ইকুৱেল কিমান হ'ব ইনটু হৈছে ইফালে ডিভাইড হৈ যাব বা আমি সিম্পলকে ক'ব গ'লে ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব 5 30 that means এটা ডাস্টাৰ কষ্ট আছে 30 ঠিক না আমি ইয়াত লিখিব পাৰি বাট আমি যে mixed fraction देखते तो काफी कंफ्यूज ना होगा तो बहुत स्टूडेंट को है क्वेश्चन इजी है ভাল দিন ओके কনসেপ্ট পুরো দেখ করে কি করে দে নাম্বার দেখা ডাবল নাম্বার দেখে তো ভাবে যে বহুত টান কোয়েশ্চন তো ভয়টা এই হয় বা কনফিউজনতে পুরো ভুল করে ফেলে ওকে তো আমি এখানে এটা কোয়েশ্চন কি এটা ভয় না ওকে তাকে আমি এখানে সিম্পল কে কইলো রিয়েল লাইফ কে আনিলো রিয়েল লাইফ সিম্পল কে আনিলো তো দেখে রাস্তা দেখে পেন আছে পেনটা কানেক্ট করে ললা ওকে তো পেনটা কি কানেক্ট কৰি বস্তু কোনা পাইবা আৰু দ্যাট মিন্স পরিষ্কার কি হ'ব তো আমাৰ কি কিমান কেজি দিয়া আছে 12 দিয়া আছে তো আমাক কি 1 কেজি কষ্ট দিব লাগে তো নিশ্চয় লেভেল নাই ওকে তো কেনেকৈ দিম উলিওৱা আলো আমি ফৰ্মুলা লিখি লম আমাৰ ডাটা ওকে আমাৰ ডাটা কি দিয়া আছে the cost of 12 3/4 5 kg it means 2 okay amount
আমি ইয়াৰ নেক্সট ফ্ৰেকশন বনাই লম 12 5 just 60 60 plus 3 63 by 5 kg okay that means sumaso iman kg orange তুমি কিনিবলে গলা okay তো কিনিবলে গৈ মানে দোকানী পালাগে দোকানতে কলে কি for this amount of orange তুমি মোক পে কৰিব লাগিব 333 by 4 rupees that means total cost you have to pay 333 by 4 rupees या खाली যদি লৈ যাও ইমপারফেকশন ले तो কি হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 4 0 0 ओके तो 40 মাল্টিপ্লাই করুন 330 into 4 12 to 1 remaining 1 320 after 3 add কৰিব লাগিব that means 1323 কিমান ডিসপ্লে কৰিব লাগিব 1323 by 4 ইমানটো ৰুপিস আমি পে কৰিব লাগিব 4 ইমান কেজি অফ অৰেঞ্জ ওকে তো কথাটো হ'ল কি এতিয়া আমাৰ what is the cost of 1 kg of orange তো 1 kg orangeৰ cost কিমান তো আমি নাজানো আমি অলপ কৈছিলো কি কৈছিলো যে ডাস্তা যদি লও মই পাঁচটা ডাস্তা কিনিলো এটা ডাস্তাৰ দাম যদি 30 হয় then total cost হ'ব 150 আমাৰ এই কোৱেশ্চনৰ ডিফাৰেন্সটো কি আছে amount দিয়া আছে ওকে total cost দিয়া আছে just per kg দাম দিয়া নাই that means for this question okay আমাৰ কি দিয়া নাই 1 kg দাম দিয়া নাই that means কি হ'ব আমাৰ 63 by 5 into x equal to 1323 by 4 okay so x to কি আমাৰ x to হৈছে আমাৰ cost of 1 kg orange ধৰি লম আমি let cost of 1 kg of orange be x বুজি পালা না তাহলে হিসাবটো যদি কোশ্চেন করে গম পায় যে x মানে কি x is the cost of 1 kg of orange এটা যদি আমি সিম্পলিফাই করলে আমার आंसर ওলাই যাব ভেরি ইজি তো আমার x হবে 1323 by 4 into 5 by 63 okay now we will solve this so next step is हमके पता करी बोलिए okay very simple तो so आइए तो यार 2 ए पता करने जा रहे हो तो 2 ए पता करने का क्वेश्चन है नेक्स्ट हम ये 3 है 3 plus 2 5 5 plus 3 8 8 plus 1 9 okay this is 9 का पता लगा जाए 6 plus 3 9 means 9 का पता लगा let us divide by 9 okay 9 1 9 42 9 4 36 and 63 9 7 63 okay 9 is about 9 7 63 so 7 is about this how many 7 21 oh yes out of pata karte na okay that means amare labo 21 into 5 21 into 5 divided by 4 5 1 5 5 to the 10 by 4 okay next time কি করব আগে সিম্পলিফাই করব okay তো 105 কে আমি কি ডিভাইড করব by 4 4 to the 8 remaining 2 and 5 4 6 are 24 remainder is 1 I think division to problem নাই তোমার okay তো then আমার লাগবে কি 26 is the quotient 1 is the remainder and 4 is the division this is our answer okay so I think यार तुम्हारे को डाउट নাই in case যদি কোনো ডাউট থাকে okay mixed fraction বুঝতে বা improper fraction বুঝতে বা division কোনতে বা কটাকটি কোনতে কবা then comment করে জানাবা okay next video মই কমপ্লিট কৰি দিম আৰু next video মই তোমালোকক বাকি 3 4 5 6 যিমান আছে বাকি যেটা পঢ়াই দিম এতিয়া মই তোমালোকক এই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিম okay তো যিমান পৰা কমেন্ট কৰি জনাবা